Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed špilova. Ovoga puta radimo GX karaktera koji se zove Franz. Franz je jedan od GX karaktera koji je bio onako jedan manji negativac u jednoj ili dve epizode. Zapravo, on je bio pozitivan lik dok je radio za Pegaza. Da, on je jedan od dizajnera karata u Industrial Illusionsu, znači u firmici koja štampa ove kartice. On je bio veoma cijenjen što se tiče Pegaza i pravio je mnogo jake karte. Fokusirao se samo na moć. E sad šta to tačno znači, da li su to bile karte sa što jačim atakom ili sa nekim jakim efektom, nije baš najbolje objašnjeno. Barem meni. Međutim, kada je Chumley dobio šansu da radi za Pegaza i kada je Pegaz video njegov talenat, njegovu sposobnost crtanja i dizajniranja karata, tada je Franz postao ljubomoran na Chumleya i ukrao je kopiju Winged Dragon of Ra, tako da je našao foru da igra kopiju originalne karte Boga. On je igrao kartu Mount of Bound Creator koja je sprečavala da ga strefi munja ili tako neka fora. Kao karakter, on se ponaša kao neki Nemac, ima taj nemačko-engleski akcenat. Ja mislim u dva duela, jedan je neki off-screen, random duel, a dok drugi je protiv glavnog lika Jadena i tu je izgubio. Realni dobro se borio, ali opet Jaden je glavni lik i on je imao božansku kartu koju je on tretirao kao neko random čudovište. To je to što se tiče nekog znanja mog o ovom karakteru. Ajde da vidimo o špilu i skillovima koje sam ja napravio u Speed Duel varijanti, jer šta? Speed Duel naravno neće nikad napraviti ovog karaktera, zato sam tu ja. Ajde vidimo. Imamo Franzov špil i skill, nema mnogo kartica, taman je onoliko koliko treba za Speed Duel, 20 ili 21 karta. Kaže, Franz at the start of the duel flip this card over. I flipujemo našeg Franca i kaže Ra Disciple, jer je on koristio Ra Disciple karte u duelu protiv Jadena. I kaže Franz skill, when you normal summon monster with 1100 or less attack, 1100 zato što je Ra Disciple ima atak 1100, pa eto jednostavno dao sam neku limitaciju. You can target that face up monster and tribute it. Special summon 3 Ra Disciple token with the same original type, attribute, level, attack and defense as that target. Those monsters cannot be tributed except for tribute summon of Winged Dragon of Ra monster. When you control Ra Disciple token, you cannot special summon monsters. Ovo je jedan lagan skill koji će da nam pozove ove custom made Ra Disciple tokene koji praktično se pozivaju preko ovog skilla, samo zato su mi ovako papirni. Bukvalno preuzimaju statove monstera koje smo tributovali i stoje tu kao neki tribut za našeg Ra. Tako da to je bukvalno cela fora sa ovim skillom. Pokušaš da pozoveš ova 3 monstera i da jednostavno preko njih dobiješ Ra. Ništa specijalno, neka strategija koju je praktično on iskoristio u animeu, pozvao 3 Ra Disciple i to je to, ništa wow. Prekopiran bukvalno skill iz njegovog duela. Ajmo da idemo dalje. Sljedeći skill, at the start of the duel, flip this card over and place it in your field spell zone. Field spell zone, znamo da skill može da postane field spell, tako da Mount of Bound Creator, karta koju je on koristio kako bi pozvao kopiju Ra. Level 10 or higher monsters on the field cannot be targeted or destroyed by card effects. Znači Ra ne može da bude destroyed by card effects. If a level 10 or higher monster destroys a monster by battle and sends it to the graveyard, the player who controlled the destroyed monster
takes 1000 damage. Once per turn, you can tribute one Winged Dragon of Ra monster, then gain life points equal to its attack or defense. Praktično, ova karta je isto što i radi field spell Mount of Bone Creator sa dodatkom ovim zadnjim da možda tributuješ Winged Dragon of Ra da gainuješ life pointe. To je isto on uradio kad se spojio sa Ra kao Marik, a onda se odvojio od Ra i gainovao životne poene da ne bi izgubio duel. Tako je disrespektovao Ra na max. Tako da, to je to. To je ta karta koju on koristio da bi se spasao od gneva boga Ra. I treći skill, Friends, flip this card over when you activate this skill. I meni mnogo zanimljiv skill, mislim art, ovo je AI generisan preko slike koja već postoji iz anime i mnogo je onako clean slika, baš mi se sviđa. Ultimate Offering for Sun God, ovo je možda i najbolji skill, šta znam. You can activate each of these skills once per duel. Discard one card, add one the Winged Dragon of Ra monster from your deck to your hand. Znači to je praktično tri monstera imaš, to su sva tri ova, tako da, možeš bilo šta od njih da dodaš. Reveal one Winged Dragon of Ra monster in your hand, place it on the bottom of the deck, then draw one card. Praktično kada imaš brick jednu od ove tri, vratiš ga na dno špila i vučeš jednu kartu. Praktično jedan od popularnih speed duel skillova, bukvalno vrati kartu na dno špila da vučeš novu. I treći je, ovo je mnogo cool, to je Ultimate Offering praktično. During your main phase you can pay 500 life points. Immediately after this effect resolves, normal summon or set one monster. Praktično ovo ćeš sve po jednom u duelu moći da aktiviraš, tako da i ovaj Ultimate Offering je plaćaš 500 jednom i jednom možeš da pozoveš, nije da možeš da spamuješ nešto i to. Tako da, veoma cool. Znači imaš 3 monstera na terenu i možeš 500 da platiš da pozoveš Ra, na primjer. I to je to. To su ti skillovi. Inače ovaj ovdje skill što vidite isti kao ovaj, samo sa drugim backgroundom. Htio sam da probam ovaj background sa žutom pozadinom i možda mi se čak i on više sviđa, ali eto, neću njega, ipak ću crvenu, pošto je kao u toj pozi nekako zao. Ali nekakav taj temo skill. Ajde imamo špil. Šta sam je tu nabacao? Imamo naravno Winged Dragon of Ra, Secret Rare iz ovog novog seta. On je tu kao boss. Naravno tu se nalazi Winged Dragon of Ra Sphere Mode, kao i Winged Dragon of Ra Immortal Phoenix. Jedna fora, Winged Dragon of Ra Sphere Mode. Samo trenutak. Razmišljao sam da mu dam Asura Priest, Secret Rare, Sphere Mode, zato što je ipak on osoba koja je kopirala, to jest koristila kopiju Winged Dragon of Ra, znači ne pravu kartu, nije on igrao pravu Winged Dragon of Ra, nego igrao kopiju i onda sam mislio da mu ubacim Asura Priest u špijel. Ali razmišljam o tome, neka je tu, neka čuči u fazonu, to je Misprint koji je bio u jednom trenutku mnogo skup, ne znam sad koja je cena, ali eto, neka ga. Što se tiče dalje, to su znači 3 karte koje su mu bossovi i oko čega se vrti špil, a šta imamo dalje? Šta će Volcanic Rocket ovdje? Samo zato što Ra ima foru da ima napad Blaze Cannon ili Blaze Accelerator, nešto u tom fazonu, stavit ću na ekranu upravo sad. I nekako Volcanic Rocket podsjeća nekako na Ra, kao da je to neki taj archetype, ali naravno nije. Tako da, stavio sam to, a također kao što vidite ovdje stavio sam mu neku varijantu špila koju bi on mogao da igra. Znači dodao bi mu Blaze Accelerator i 3 Volcanic Shella,
To je ono kao ako bih htio da mu izmenim neke karte, da mogu iz ovog side decka da ubacim Blaze Accelerator i Volcanic Shell sa Volcanic Rocketom. Inače ovdje samo Volcanic Rocket trenutno stoji kao neki beatdown od 1900 monster, bukvalno kao da je normal monster, bukvalno ništa drugo. Nema neku specijalnost u ovom trenutnom špilu. Reaktor Slime je tu da bi pozivao tokene, da bi lakše pozvali Ra. Također može da pozove i onaj Marikov Slime, tako da ubačen je ovdje i Slime, tako da kao što vidite malo podsjeća na Marika špil, tako da ono šta da radimo. Ali je već ovdje i ne liči na Mariko špil zato što ima Flying Kamakiri i to sam mu dao 2 komada. Šta će on ovdje? On kad se uništi može da nam pozove Troop Dragona jer je on Wind Monster, tako da imamo rekrutera, pa onda još jednog rekrutera. Također ovaj prvi skill Ra Disciple u ovom trenutnom špilu radi samo na Troop Dragonu, znači kad normalno samo na Troop Dragona, pošto on ima 1100 i manje atak, znači samo na njega će da radi skill. Međutim, ako ubacimo Volcanic Shellove i na njih bi radio, tako da špil ima te dve karte kao opciju za korištenje ovog Ra Disciple skilla. Inače, se vratim na Flying Kamakiri, on osim što može Troop Dragon da pozove, može da pozove i Twin Headed Behemoth, što je veoma cool. I on je monster koji će da se vraća, znači bukvalno imamo monstere koji će ostajati na terenu na neku foru kako bi bili žrtva za Wing Dragon of Ra. I ništa drugo, bukvalno je to cela strategija. Što se tiče ostalih monstera, kao što vidite, znači ostavio sam Volcanic Shell, objasnio sam zašto, i Kaiser Glider. Ovo je tu zato što me podsjeća dosta na Wing Dragon of Ra. Naravno nije, ali eto možemo da kažemo da je ovo možda neka kopija Wing Dragon of Ra koja je izašla iz Industrial Illusionsa i eto našla sam njegovom špilu. Što se dalje tiče karata, imamo Millennium Revelation. Jeste ovo više Yugi, Kaiba, Marik karta i ostalo, ali dobro došlo ovdje zato što radi sa Divine Beastovima, on koristi Divine Beast, samo zbog toga support je za to. Monster Reborn naravno ide uz ovu kartu, tako da to je to. Imamo jedan Foolish Burial i ovo je još malo veći rarity, ovo je STP7, znači iz Tournament Packa broj 7, ultra rariška, tako da eto tu ona se nalazi u ovom špilu. Dobro je da se izbaci neki monster random, na primjer, ne znam ni ja šta ima u fazonu, izbaciš jednog Flying Kamakirija da bi pokrenuo opet recruiting ili reaktor slime-a vratiš pa iskoristiš ga barem za nešto ili otko znam, neko Monster Reborn. Svakako to je to. Imamo opet neki egipatski vibe preko Book of Moona, dobra karta. Imamo Flash of Forbidden Spell, nešto što bi, ja da kažem, neki božanstvo koristio, da li Slifer, da li Ra ili neko, znaš ono, da uništi sve na terenu, tako da ima neku tematiku. Twister je tu za back row removal. Imamo Judgment of Anubis, opet neka tematika Egipta, iako on nije tematski povezan sa Egiptom, opet koristi božansku kartu, pa sam rješio da mu dam Judgment of Anubis. Imamo Metal Reflex Slime zbog reaktor slime-a i jednostavno jedan Defender dok on ne skupi monstere za žrtvu za Ra, pošto ceo duel u animeu je bio vezan za pozivanje Ra i tako to. Draining Shield, da zaštiti čudovište healuje sebe, ujedno i posle ima zaštićeno čudovište za žrtvu i to je to. I Forceful Checkpoint, isto kao i Draining Shield, da negira napad kako bi protivnik ne bi napadao, kako bi on zapravo sačuvao svoje monstere za žrtvu. Znači to je to, jedan lagan špil. Šta imamo ovdje još od karata? Objasnio sam za Blaze Accelerator, zašto? Zato što eto, Ra ima
taj napad. Shield Crash je eto tu jedan dodatna karta koju bi eto koristio, kao da Ra gađa defensive čudovište i uništava ga. Zamislite da je to to. I Hollowed Life Barrier, odnosno Wabokusa Temua, eto još jedna karta koja bi štitila njegove monstere. To je to što se tiče ovog špila i skilla i ovog videa. Hvala na gledanju, udarite neki like, subscribe, dajte neku ideju kako bi možda nešto unaprijedio u ovom špilu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Aj, čao!